Okay, wait lang. Good morning. Busy my love. So today is Sunday. Magsisimba kami sa Santo Niño Church. Kasama ng mga ate ko. So alam nyo ba guys na nalaman lang din namin na yun pala ang pinaka-oldest church in the Philippines. Yes. Right, my love? The older, that's something special. Yeah, tapos hindi ko yun alam, hindi namin alam, siya lang nakakaalam. Siya pa yung nagsabi sa amin na yun yung pinaka-oldest church kasi mahilig talagang mag-search ng mga kung ano-anong bagay dito sa Philippines. Kumbaga parang andito nga kami sa Cebu, parang siya pa yung nakakaalam ng lahat, siya pa yung guide namin kung saan kami pupunta. Parang siya pa yung Pilipino, alam na alam niya yan lahat. So ganun kasi talaga tong taong to. Nakakatuwa kasi first time naming pumasok doon sa simbahan na talagang parang history na talaga siya na yung Santo Niño Church talagang dinadayo yan na talagang may festival talaga yan. Hindi ko alam kung ano yan eh. Sinulog ba? I'm not sure kasi talagang inaano nila yan. Every year talagang sineselebrate nila yan. Comments kayo guys sa mga Cebuano dyan kung anong, hindi ko alam, sinulog sinulog festival. Tara na. Let's go. Yeah, we gotta go. Kakapi pa. Call him. Okay. Let's go. Call him after. Go call him. Come when the speed comes. Go. Iwan si Jen ng CR lang saglit. Puntahan ko na yung mga kapatid ko. Good morning! Ngek! Good morning, Lana! 6 o'clock na. Wala pa rin yung isa. Umihi. Yun yung mga card. Card na na? Nagamit tayo ko na. There you go! Hi, good morning. Siya pa. Ayong punta. Everyone is beautiful. Yes. Yay! The Kursaba family. Sir, thank you. Sa information, mami, tape na nila. Sige. Okay. Yes. Okay. Sa Santo Niño ba yan? Wala, may traffic rin, no? Wow, it's a beautiful day. Look at that, guys. Beautiful day. Dito na kami guys sa simbahan, sa Santo Niño Church. Wow, sarap sa pakiramdam. Di ko alam kung pwede ang camera doon or mag-film, so try natin. Salamat lang magribi. Kami raman po magribi. Madam, pasalamat. Kandila. Dili lang mo. Kasugod na. Sugod na. Day, ganun. Naka-ID, ma'am? Oo. Ay, wala. Bawal pala guys. Itong suot ko kasi naka-sleeveless ako. So kailangan kong ganito. So yan, kailangan. Itapal lang natin siya. Ha? Okay ra. Okay na
ne? Ay, okay na. Ah, salamat. Nakita na ako sa TikTok ba? They're not allowed because I'm wearing sleeveless. Wow. So, yun guys, na-hold tayo kasi bawal pala naka-sleeveless. Buti na lang may dalang ID yung ate ko. Himaya sa Diyos dito sa langit. Guys, nag-start na. So, batayin ko muna. So happy, huh? Let's be like this. What a day for a church. Look at this. Your pictures. Hello, tapos na ang mas. Tapos nakapagsindi na rin kami ng kandila. Good day, everybody. Look at this. Sunshine, eh? Kaso exit na yan eh. Sir, excuse me. Pwede mo yung kanang bilin. Naman may kuha ng dito, pero magawas namin draba na namin tanaw. Tama, hindi gibilin Oo. ito. Balik lang yun, dire. Thank you. Ah, sige. Taro sa mama na. Ano namin mga tanaw sa Taro sa ano. Oo, ako lang. Thank you, sir. Kumpare, nagbalik ka ma. Oo, salamat. Gipabilin lang. Kaya dari man tamo agi niya kaya ID. O gani. Hapitan lang. So, ito daw yung pinaka oldest street dito sa Cebu or I'm not sure sa Philippines. So, dami mga pasalubong oh. Ilan na siyang utap ko niya? Oh. Ano 100 ni ma'am? Kanang dako. 200. 200. Bago may. Nagpila ni na niyo. 100. Unsa ni mo ni kinugay? Dami ba yan na siya? Lamay na. Ay kun unsa ni kinugay? Maon ni. Ala, ito minugay ma'am. Lamay na. Yan, lami ba na siya? Pila na siya? 100 ako. 100? Nagbayad na. 100 titay. Amo ning gibot ko sabot ni Dudong Roni. Unsa ni nang kinugay wala dire? Wala na ma'am. Kinugay ta yang ginani. Bibigas mandawi ma. Bibingka? Wala ma. Ano inyo ang bibingka dere? bigas mandawi ma. Pila na siya? Kani? 80 na siya ma'am na itlog. Kani, plain lang. Plain siya ma'am. Palit ma'am, ay balanghoy. Pila mampod? Kani siya pila ni? 50 na nasa butong ma'am. Putong? Isa man daw. Sagula na niya. Pining white. Kami binasa ma'am. Try? Sige daw. 50. Kani siya? Unsa ni? Pilit. Umay. Ah, pilit. Kani siya? Balanghoy. Balanghoy. Kani, pila ni? 30 ma'am. Yan ni kabuok. Upat. Tingnan, ipakilaw na ko. You want to try? Yeah. Let's just try. Oh, kani, pilit ni. Okay, hala. Pilit daw ni siya pero 30 pesos. 30. Okay. Kani siya. Kani with like. Oh my God, wala na ka. Kano na siguro. Kano lang kay ko sa mga
experience. Whole different. Very The different. church did good, didn't it? The church visit did good. I will just show to them what I get. Oh, okay. Okay, so ito yung Magellan's Cross. Ayan. So tapos na kami dun sa loob, naibalik ko na yung shawl nila. So ito na tayo, nakalat na. Cologne Street is right here, right? Yeah, over there. Can you take us there? And then I just want to see and then take us to a hotel. Okay. It's okay? No problem. The entrance is over here. There's also entrance there. Dasal kayo kasi nasa So Magellan. Para makuha na to sa babaw. We're back. So after nito, diretso na kami sa... Yeah, are you hungry too? Malap I want a coffee. coffee. I want 2 Nescafe from my sari-sari. Yeah, mga gutom na ang person. Good morning! Hi! Say hi, Barbara. Kanang kuan, mga kakanin. Ayun bag lang. Bag lang. Hi! Welcome to Jean and John's channel! Pagkanin ko na ba? Good day. Salamat. Thank you. Yes! Thank you. Salamat! Homesick home. Mike, we have a 9 o'clock appointment there. Get ready! Ay, ang aming makulit na bonjing. Get to the 19th floor and run and throw all this in her room and run back to the elevator. We're going to hold it. Then Yeah. we're going to go to 20. You know what I mean? We're going to be sneaky. I like being sneaky. I love your teeth. Give me. If you go to dentist, I kill you. I break up with you. Taytani rin. You want that one? Or right away? Right away. Oh, okay. But change your bathing suits, yeah? Yeah. Good job, Mana. You did good today. Yesterday you shy, today you know shy. And tomorrow, explosion. Tapos na yung mga food namin. Burot na, kama na. Tapos na ang breakfast. I'm full na. So, maya-maya, magpapahinga lang kami saglit. Tapos, maya-maya, ako, inabot na kami ng tanghali. Ano na? 10 o'clock. Yeah, it's 10 o'clock. So, medyo mainit-init na. Parang tinamad na nga yung mga ate ko na mag-pool. Pero, pupunta lang kami doon saglit. So, anyways, guys, thank you all so much for watching. Bye!